Hello mga kamag-uuma, di ako ron sa salog, nagpabugnaw. Tanawan nyo guys, nindot kaayo og ang tubig og tinaw kaayo siya. Nawa guys, malingaw ta og makapagwala ni sa stress guys. Kay ang tubig simbolo ni sa bautismo guys og makabago sa mga tao. Nindot kayo guys, oh. Palibot kayo, oh. Guys. Wow, tingnan niyo. Oh. Ang ganda. Di ba nindot kayo tanawon guys? Oh. Grabe ka nindot guys, tanawon. Makawala sa stress. Makawala og mga problema guys. Og dinhi lang ko kutob guys akong video og dahang salamat sa iyong pagtan-aw niini og God bless ninyong tanan og I love you og mayong udto.